हेलो फ्रेंड्स वेलकम वर्तमान आम आलोचना करने जाऊे ओडिशार राजनैतिक इतिहास गोटे कला अध्याय विषय ओडिशा रे इंग्रेज शासन विषय ये चैप्टर टी आमर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेल्पफुल हम बेसिकली या फोकस करा यूपीएससी और ओपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम अर्थात आईएएस ओएस सब एग्जाम किंतु ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी ओएवीएस एसएसबी जेकोसी एग्जाम जो थे भी ओडिशार हिस्ट्री क्वेश्चन आजिके क्वेश्चन आशार जनरल स्टडीज क्वेश्चन आसपाई हेल्पफुल हम सी आरएसटी हो एलटीआर हो ओटीटी हो ओएसटीटी हो सीटीबीडी एंट्रांस हो समस्त हेल्पफुल हम डेरी नक भिडियोटी स्टार्ट करवा आ भिडियोटी को ध्यान सहित शुणा कारण तापर आम भिडियो किछिटा फैक्ट नहीं एमसीक्यू भी अटेंड करवा तो ध्यान रे भिडियोटी देखले शेष पर्यंत आम एमसीक्यू गुड़ी को ठीक रे अटेंड कर चैप्टर टी स्टार्ट करवा किंतु ता पूर्व गोटे रिक्वेस्ट जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल लाइक दिस वीडियो कमेंट करके आमको एनकरेज करें फ्रेंड मान साथ शेयर भी करें जदि एमती वीडियो रेगुलरली देखा चाहते देन प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करवा ओडिशा रे 1803 रु इंग्रेज शासन आरंभ है एवं इंग्रेज शासन चलला भारत स्वाधीन है जाए अर्थात 1947 आसवा जाए। आ पूर्व चैप्टर रे आम आलोचना करथिले मराठा शासन विषय 50-55 वर्षर शासन थिला मराठा मानक ओडिशा रे तार कौन प्रभाव रहा से विषय आम आलोचना करिचे आ आम एटा भी आलोचना करथिले जे मराठा संघर गोटे ब्रांच नागपुर भोंसले वंश ओडिशा को अधिकार करथिला एवं से ही नागपुर भोंसले वंश ठारू ओडिशा को जीति नहीं ब्रिटिश 1803 रे सेकेंड आंग्लो मराठा वार फलस्वरूप ओडिशा आसिला ब्रिटिश मान अधीन को एवं ट्रिटी ऑफ देवगान रे ए प्रावधान रही जे ओडिशा इंग्रेज मान अधीन को आसीबो। ट्रिटी ऑफ देवगान साइन होता ईस्ट इंडिया कंपनी आ रघुजी भोंसले टू सहित टू भितर रघुजी भोंसले टू नागपुर राज करुथिले एवं से भोंसले वंशर थिले। दुई जण ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल ए दिगरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाइथिले कॉलोनेल हारकोट एवं जनरल लेक ए दुईटी ना बहुत गुरुत्वपूर्ण ओडिशा रे इंग्रेज शासन आरंभ होगापाई ए दुई जनकर विचक्षण सामरिक नीति दायी थिला। ए दुई जण नथिले मराठा माने सेकेंड आंग्लो मराठा वार हुए तो हारी न थांते। नागपुर रे भोंसले माने हारी नथिले ब्रिटिशर्स माने जीति न थांते आउ ओडिशा पूर्वपरी मराठा मानक अधीन रही था। तो 1803 रे जेतबळे इंग्रेज माने ओडिशा रो कंट्रोल नेले सेतबळे ओडिशा को प्रथम बेंगल प्रेसिडेंसी रो अंडर रखा गला एवं ओडिशा को बेंगल रु ही शासन करबा आरंभ कले ब्रिटिशर्स माने। तो प्रथम देखिबा जे प्रारंभिक पर्याय रे ब्रिटिश प्रशासन केमित रहितला ओडिशा प्रति। ओडिशा बहुत नेग्लिजेंस रो सामना करने को पड़ला ओडिशा को। ओडिशा तार काउंटर अंचल जमीती कि मद्रास जमीती कि बेंगल सिटी जमीती फोकस थिला इंग्रेज मानकर ओडिशा रे सेतिकी फोकस नथिला। प्रशासनिक स्तर रे गोटे अव्यवस्था देखा मिलता से ओडिशा रे दारिद्रता बढ़ी बढ़ी चलला। हार्स रेवेन्यू पॉलिसी थिला अर्थात राजस्व आदाय करिबारे बहुत सख्त थिले इंग्रेज माने। परमानेंट सेटलमेंट हो कि अदर एक्सपेरिमेंट हो लोकों को अवस्था खराब करदेला। लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल थिले जेतेबळे 1798 रु 1805 भितर से गवर्नर जनरल थिले आउ आरि भितर 1803 रे अर्थात ताकर रिटायर्ड होबार 2 वर्ष पूर्व ओडिशा ब्रिटिशर्स मानक अधीन को आसिला। हेवी लैंड टैक्सेस आउ जो ऑपरेसिव नेचर थिला कलेक्शन रो अर्थात जेमिति हो सेमिति ता पाकर थाउ न थाउ दरकार पले ता घर जब्त करो ता बिल बाड़ी अन्य मान को बिकी दियो किंतु रेवेन्यू कलेक्शन करो टारगेट पूरण करो ए जो पॉलिसी थिला ब्रिटिशर्स मानक ओडिया मानक मेरुदंड भांगी देथिला एवं गां गहड़ी रे लोक माने दारिद्रता क्षेत्र रे आहुरी तळको रसातळगामी हेबा लागिले। गोटे कलेक्टर ना जरूरी रॉबर्ट कर ये हूँ से लोक जहाँ समय ओडिशा रे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1804 लागू होता जहाँ जमींदारी सिस्टम कहुए जार आमर कलाकार्न विषय आम इतिहास अनेक थर पढ़ीचे जो व्यवस्थार परवर्ती पार्ट को जीवा। तो 1804 रु बेस किछि वर्ष 10-12 वर्ष लोक मैंने सफर कले तापर धीरे धीरे विद्रोह मुंड टेकिला। 1799
ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟର ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଜଣେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଗର ସିଏ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ରୁଲକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇନଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ ଜଣେ କହିପାରିବା ଡରକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ଥିଲେ ତ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରିବା ସିଏ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ 1799 ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଟୁ 1817 ପାଇକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ମେଜର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇକମାନେ ଦେଇଥିଲେ 1817ରେ ଆଉ ପାଇକମାନଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କମାଣ୍ଡର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ ସିଏ ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଲିଡ୍ କଲେ ପାଇକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମିଲିସିଆ ଗୋଟେ ପେକ୍ୟୁଲିଆର ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ଭଳିଆ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେ ଜଣେ କୃଷକ ଗୋଟେ ପାଇକ ଗୋଟେ କୃଷକ ସେ ଆସି ଜମିରେ ଚାଷ କରିବ ତାର ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ରହିବ ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମିଳୁଛି କ୍ଷେତରୁ ସେଇଟା ତାର ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ରହିବ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଜମିଟା ସେ ପାଇଛି ସେ ଜମିଟା ହେଉଛି ନିଷ୍କର ରାଜା ସେଥିପାଇଁ କର ନେବେନି ତା ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଲଢ଼େଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ କି କଥା ନିଷ୍କର ଜମି ତମେ ସେ ଜମିର କର ଆମକୁ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଣି ସେ କରଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ନେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଇକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଟୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ତ ଏଇ ଅପମାନର ବି ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖାଗଲା ପାଇକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ କେବଳ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲା ଯେମିତିକି 1884ରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ରୋହ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରୋଧ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଯେଉଁଠି ସେ 1884ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଆସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମଲା ଯାଏ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ 1868ରେ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କନ୍ଧମାନେ ବି କରିଥିଲେ ଚକରା ବିଷୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ରିବେଲିୟନ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ପପୁଲାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆମେ ବସ୍ ଚୁମ୍ବକରେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯିବା ତାପରେ ଆମେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଟେଲରେ ତାର MCQ ସହିତ ନେଇ ଆସିବା ଏବଂ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବାଜି ରାଉତ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ଆମେ ପରେ ନେଇ ଆସିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ପୁଣି ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଯାହା ବି ହଉ ବନ୍ୟା ହଉ ବାତ୍ୟା ହଉ ମରୁଡ଼ି ହଉ ସେମାନେ ଶୁଣିବାର ନାହାନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଣି କେଉଁଠି ଦିଅ ତ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେଟିଭ୍ ନେଚର ଥିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ର ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକରି ବି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କିଛି କରୁନଥିଲେ ଇରିଗେସନକୁ ପୁରା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଗଲା ରିଲିଫ୍ ମେଜର ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1866ରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଗଲା ଯାହାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେମାଇନ୍ କୁହାଯାଏ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଯାହାକି ସେତେବେଳର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଥିଲା ତ पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्युअर को यहाँ देखई देता 9 अंक दुर्भिक्ष चारिड़े लोक मैंने भर्सना करने आरंभ कले ब्रिटिशर्स मान एवं यही 9 अंक दुर्भिक्षर मस्त बड़ झटका पर ओडिया जाति पुणी थे मुंड टेकिला नुआ करिकी पाइक विद्रोह आम गुमसुर विद्रोह धरणीधर नायक विद्रोह ये सब पर गोटे जो शिथिल पड़ जाता जातिर गोटे मेरुदंड भागी जाता पुणी से जाति ठिया 9 अंक दुर्भिक्ष पर माने गोटे वर्स्ट जिनस एते खराब जिनस ताठर तौक जा पारन गोटे जाति 9 अंक दुर्भिक्ष सेमती गोटे परिस्थिति था तापर
ଆଉ ଯେହେତୁ ତଳକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ସେ ଜାତି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଆୱେକେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତାମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସୋସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିଫର୍ମସ୍ ଦେଖାଗଲା, ସଂସ୍କାର ଦେଖାଗଲା। ଯେମିତିକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନବଜାଗରଣ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କଲେ, ଅବହେଳିତ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବି ଆସିଲେ, ଯାହାକୁ ଉତ୍କଳମଣି କୁହାଯାଏ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1903ରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟାକିଂରେ। ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରମାଦେବୀ, ମଧୁସୂଦନ, ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆପଣ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଏସବୁ ଏହି ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ 1920sରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି କାମ କଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ମାନ ଆରେଞ୍ଜ କରାଗଲା। ସେହିପରି 1930sର ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୋରସୋରରେ ପାଳନ ହେଲା। ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ତରର କୁହୁଡ଼ି, ଏମିତି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଚାଷୀମାନେ, ଶ୍ରମିକମାନେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଏସବୁରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ସମୟରେ 1936 ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଆର ପୁରୋଧା ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବି ଥିଲେ। 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଟାଇମ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା 1 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ। ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରଥମରୁ ଆମର 1936ରୁ କଟକ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ, ପରେ 1948ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଇସବୁ ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁରେ ହାର୍ଡସିପ୍ ରହିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବହୁତ ସାରା ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା ଚାପ୍ଟର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କହିପାରିବା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଭାରତ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ କଳା ଦାଗ, ଗୋଟେ କଳଙ୍କ କହିପାରିବା। ପଲିଟିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗଦାନ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଆୱେକେନିଂ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଯାହା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଆମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ। ଏମିତିକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯିଏକି ଗୋଟେ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଟାଇମ୍ରେ, ଗୋଟେ କାରଖାନାର ମାଲିକ ଥିଲେ, ସେ ଦେବାଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଜବତ ହେଇଛି, ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ କାରଖାନା ନିଲାମ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୌରବକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ 1936ରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନୂଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ତାପରେ ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଦେଖି ଆସିଛେ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ଟା ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖିଦେବା, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନେକ୍ସ ହେଇଗଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାନ 1803ରେ। ତାପରେ 1817ରେ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। 1866ରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେମାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। 1920ରୁ 42 ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ନନ୍ କପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି 1936ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ଏବଂ 1947ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ତାପରେ ବି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜର ଶୋଷଣର ଗୋଟେ ନମୁନା। ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଆନେକ୍ସଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍?
1751 1764 1803 1826 करेक्ट आंसर अछि 1803 जोटा कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार थिला से वार आर ट्रिटी स्वरूप डेट ऑफ देवगन स्वरूप ओडिशा हमरो मराठा मानक हातरो नागपुर भोंसले मानक हातरो आसिला ब्रिटिशर्स मानक हातको परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर कैप्चर ओडिशा फ्रॉम मराठास मराठा ठरो ओडिशा को ब्रिटिश मानक अंडर को आनिबारे को ऑफिसर को गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला रॉबर्ट क्लाइव ना कर्नल हारकोट जनरल लेग आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस ये दी जन का नाम पढ़ी कर्नल हारकोट जनरल लेग किंतु जन का नाम जो पचार जे बेसी इंपोर्टेंट तांको नाटा दवा कर्नल हारकोट परवर्ती क्वेश्चन द ट्रिटी ऑफ देवगान 1803 वाज साइंड बिटवीन द डैश में जस्ट कहतली ट्रिटी ऑफ देवगान 1803 भोंसले ऑफ नागपुर ना नवाब ऑफ बेंगल ना सिंधिया ऑफ ग्वालियर ना मुगल एम्पायर करेक्ट आंसर होची भोंसले ऑफ नागपुर नागपुर जो भोंसले परिवार थिला मराठा कॉन्फिडेंस रो गोटे अंश सेतर जो राजा थे से रघुजी भोंसले टू सी ए ट्रिटी साइन करते ब्रिटिश मान साथ माने कह गले ओडिशा ब्रिटिशर्स मान को छाड़ी दिया गला ट्रिटी स्वरूप परवर्ती क्वेश्चन वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ ओडिशा जो ओडिशा को अधिकार करागला ब्रिटिशर्स मान द्वारा से गवर्नर जनरल किए थे लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड वेल्सली लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड हैसिंग करेक्ट आंसर होची लॉर्ड वेल्सली जे कि 1798 रु 1805 जाए गवर्नर जनरल थिले तांको समय 1803 रे ओडिशा को ब्रिटिशर्स मान को अधीन को अणागला परवर्ती क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट मार्टर ऑफ ओडिशा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल अगेंस्ट रे ओडिशा रो प्रथम शहीद किए जयराज गुरु बक्सी जगबंधु वीर सुरेंद्र साय माधव चंद्र राउतराय करेक्ट आंसर जयराज गुरु जे कि खोर्धा राजा मुकुटदेव मिनिस्टर थिले तांको 1769 अर्थात पाखापाखि 16-17 वर्ष पूर्व पाइक विद्रोह तांको मारी दिया ब्रिटिशर्स मान अधीन किंबदंती अच्छी जे बरगछरे बांधिक डाल को भिड़ी तांको फाड़ी दिया परवर्ती क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड द पाइक रिबेलियन टेक प्लेस पाइक रिबेलियन के 1803 1817 1827 1836 पाइक रिबेलियन आमर होता 1817 ठीक अच्छे ब्रिटिश मानक शोषण विरुद्ध में जो निष्कर जमी पर कर बसाया विरुद्ध में खोर्धा राजा अपमान विरुद्ध में पाइक मैंने विद्रोह करते आ रिलेटेड आम परवर्ती पर्याय वीडियो नहीं आसवा डेडिकेटेड वीडियो टू पाइक रिबेलियन परवर्ती क्वेश्चन हु वाज द लीडर ऑफ द पाइक रिबेलियन 1817 पाइक विद्रोह नेता किए थे वीर सुरेंद्र साय बक्सी जगबंधु गोपाल छोटराय ना मुकुंद टू करेक्ट आंसर अच्छे बक्सी जगबंधु पूरा ना अच्छे बक्सी जगबंधु विद्याधर बाबू राय से पाइक मान नेतृत्व नहीं कृषक मानक भी नेतृत्व नहीं परवर्ती क्वेश्चन द किंग ऑफ खोर्धा ड्यूरिंग द पाइक रिबेलियन वाज जो पाइक रिबेलियन चलता खोर्धार राजा किए थे रामचंद्र देव 3 ना दिव्यसिंह देव ना मुकुंद देव 2 ना कृष्णचंद्र देव करेक्ट आंसर अच्छे मुकुंद देव 2 गोटे ना को मात्र शासन थे जहाँ कंडे कर नचुले ब्रिटिश अथॉरिटी माने ठीक अच्छे राजस्थान में पाइक विद्रोह होता परवर्ती क्वेश्चन हु लेड ए प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन संबलपुर रे ब्रिटिशर्स मान अगेंस्ट गोटे लंबा लड़ाई किए लड़ी थे बक्सी जगबंधु जयराजगुरु वीर सुरेंद्र साय ना धरंधर नायक करेक्ट आंसर होची वीर सुरेंद्र साय पाखापाखि 30 वर्ष धरी ब्रिटिशर्स मान अगेंस्ट रे गेरिला युद्ध चलई जंगल रे ठीक अच्छे बक्सी जगबंधु तो खोर्धार पाइक विद्रोह नेतृत्व नहीं आम जयराजगुरु तो ये भी खोर्धार मुकुंद देव मिनिस्टर थिले ये भी ब्रिटिशर्स मान विरोध करते किंतु 1769 हत्या कराई ब्रिटिशर्स मान द्वारा आमर धरणीधर नायक होती केन्दुझर रे विद्रोह नेतृत्व नहीं परवर्ती क्वेश्चन वीर सुरेंद्र साय वाज फाइनली इम्प्रिजन्ड इन व्हिच फोर्ट बाय द ब्रिटिश वीर सुरेंद्र साय को दुर्ग रे बंदी कर रखा कटक बारबाटी आसिरगढ़ ना हजारीबाग करेक्ट आंसर होची आसिरगढ़ दुर्ग रे आमर मध्यप्रदेश अविभक्त मध्यप्रदेश जोड़ा थिला सेठी बंदी कर रखाई 1884 सुरेंद्र साय मृत्युवरण करते से दुर्ग भितर परवर्ती क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइबल लीडर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन केन्दुझर 1868 1868 रे ब्रिटिशर्स मान अगेंस्ट केन्दुझर रे किए आदिवासी मान नेतृत्व नहीं धरणधर नायक चक्रा विश्वई रेंडो माझी ना कृतिवास पटनायक करेक्ट आंसर धरणधर नायक आदिवासी मान नेतृत्व नहीं ब्रिटिशर्स मान अगेंस्ट केन्दुझर 1868 परवर्ती क्वेश्चन द कौन द अपराइजिंग इन घुमसर और कंधमाल
against the British was led by कंधमाल जो घुमसुर अंचल रे कंधमानक नेतृत्व किए नेतले ब्रिटिशर्स मानक अगेंस्ट रे बक्सी जगबंधु चकरा विषय धरणीधर नायक बी सुरेंद्र साय करेक्ट आंसर होची चकरा विषय जे कि कंध रिबेलियन नेतृत्व नेतिले परवर्ती क्वेश्चन द रंगपुर रिबेलियन पॉपुलरली नोन एज घुमसुर रिवोल्ट घुमसुर विप्लव को रंगपुर विप्लव भी कहा जाए सेटा को कम्युनिटी साथ एसोसिएटेड पाइक कंध सांतला कोई करेक्ट आंसर होची कंध ठीक अछि कंध घुमसुर कंध माने जो विप्लव करते घुमसुर विप्लव भी कहा जाए ठीक अच्छे आउ ए घुमसुर विप्लव नेतृत्व ने चक्करा विषय तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन ओडिशा ओडिशा रे जतबेले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बा गोटे प्रकार जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हेतिला तार नेतृत्व किए नेतिले बा ताकू ओडिशा लागू करिवारे कार भूमिका बेसी थिला चार्ल्स मेटकाफे कॉर्नवालिस रॉबर्ट केयर जॉन शोर करेक्ट आंसर रॉबर्ट केयर से तत्कालीन ओडिशा कलेक्टर थे कारण जिते बेंगल अंडर को ओडिशा आसिला बेंगल प्रेसिडेंसी अंडर को परवर्ती पर्यायर ओडिशा को गोटे जिला करागला गोटे टाइप तो तार कलेक्टर करागला रॉबर्ट कर को तो रॉबर्ट कर 1804 ओडिशा रे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू कराइथिले परवर्ती क्वेश्चन ओडिशा वाज मेड ए सेपरेट प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया इन डैश ओडिशा केबे स्वतंत्र प्रदेश भावे आत्म प्रकाश करथिला 1912 ना 1936 1947 ना 1905 करेक्ट आंसर होची 1936 1 अप्रैल 1936 ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश भावे आत्म प्रकाश करथिला एवं तार राजधानी रहिला कटक ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन यात्रा विषय आम गोटे वीडियो रे डिटेल आलोचना करिबा तो ये थिला किछि एमसीक्यू हमर ओडिशा रे ब्रिटिश राज विषय ब्रॉडली आम डिस्कस कले ता भितर किछि किछि जो विद्रोह अच्छे घुमसुर विद्रोह हो केन्दुझर विद्रोह हो आमर पाइक विद्रोह हो पूरा डिटेल रे गरजात विद्रोह हो डिटेल रे सब आलोचना करबा परवर्ती पर्यायर वीडियो सब आनिकी तो वर्तमान पे एतिक आशा करूँ वीडियो भल लगी वीडियो भल लगी प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल बेल आइकन को क्लिक करके अन्य वीडियो बन भी सूचना पाई परिबे आपण माने कमेंट करके हमको एनकरेज भी करे पारिबे वर्तमान पे एतिक धन्यवाद।